Ito tayo guys. Ito tayo ng pork chop. Guys lang. Yan. Yan natin ang sibuyas na yan. Diba? Pork chop. Ang kaislaw. Sibuyas na yan guys. Diba? Pork chop. Oh, sarap yan guys at minarinis na yan bago ko iluto, diba? Sarap yan guys, sarap na naman ang kainin kaislaw, diba guys? Guys, tapos lagyan natin ng egg para lalong wow. Yan, dahil masarap yan guys, may kasamang egg, diba? Wow, grabe, yummy guys. Yan ang yummy guys. Kain tayo guys ha. Guys, kain tayo. Sarap ng ulam na naman guys daw. Ang kain na naman guys daw. Sarap na naman. Diba guys? Masarap ang kain guys daw. Ha? Sarap. Ang sarap naman guys. Sarap nyo guys. Tayo. Yan na guys. Yan na. Kain tayo guys. Sarap na ulam na guys.